बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हम दो दोस्तें, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोसने। हम दो हमजोलियां। तो फलक, आज किस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं? आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो जो आजकल सूरत हाल बनी हुई है बारिशों की और उसके बाद हाँ सैलाब की, तो हमने कहा ये भी जाहिर सी बात है, ये आजकल का जो है बड़ा एक अहम मसला आया हुआ है बहुत। पूरे हाँ पाकिस्तान में। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो हाँ हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा इस चीज़ के ऊपर आज वीडियो बनाते हैं। हाँ तो कुछ मालूमात हैं, बिल्कुल जो चीज़ें हम लोगों ने आपस में शेयर की, कुछ टिप्स वगैरह, हाँ एक दूसरे को मशवरा दिया। बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी लोगों को महफूज भी रखा है, महफूज भी रखा लेकिन हुआ है। बहुत से लोग नुकसानात से भी और दो लोगों चार के, हुए हैं। हाँ, बहुत नुकसान हुए लोगों के। बिल्कुल, लोगों के, हाँ, जानवरों के, घरों के, घरों के, फसलों के फसलों के बहुत हुए हैं, बहुत ज्यादा बहुत। हुए और हैं, लोगों के जानवर बड़े बह गए हैं। बहुत बह गए हैं। उन लोगों का रोजी रिजक इन्हीं चीजों से चल रहा था। हाँ तो सही बात है। बेसिकली देखा जाए, किसी कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला हो जाना। बेचारा जो गरीब था वो पहले ही पहले पिसरा था, हाँ और अब वो समझ लो मार ही गया मारी तकरीबन। गया। सही बात है। तो ये है कि ये ज़ाहिर बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त हाँ जिन इलाकों में जो सैलाब से दो चार हैं। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग जो है एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तो बात ये है कि जो अब आने वाले टाइम में जिस तरह के फसलें बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं, हाँ तो ज़ाहिर है सब्जियां, फिर चावल हो गया, आटा हो गया, इन चीज़ों में अब ज़ाहिर सी बात है महंगाई देखने को हो और सकता है कि हमें मिले। हाँ, और चावल की फसल तो बिल्कुल तब वो अभी लगाई थी ना, लगाई थी, तो वो तो कई इलाकों में बिल्कुल खत्म हो गई ना। खत्म हो पानी गई आ है। और गया जिस ना। तरह अब हाँ सिंध की तरफ पानी अब जा रहा है, आगे हाँ। बढ़ रहा है, तो ये जो चीज है और खतरनाक होती चली जा और रही है। सब्जियां तो फलक अभी से ही महंगी हो गई हैं। बरसात में तो वैसे भी महंगी वैसे भी हो हो जाती हैं, जाती और ऊपर से जब क्योंकि सैलाबी सूरत हाल हो जाए तो हाँ समझ लो वो तो आसमानों पे बातें करती हैं। बिल्कुल। हाँ तो समझ लें इस वक्त गोश्त भी हो जाए, जिस तरह लाइफ स्टॉक लोगों का खत्म हुआ है, बाज़ बिल्कुल दफा जाहिर सी बात है लोग जानवर वगैरह भी ज़िबा करते हैं, दुकानों जाहिर है। पे हाँ जाते हैं, उनका गोश्त वगैरह भी। तो अब वो चीजें जो है ना, हम कह रहे थे कि आप अपने साथ जितने भी जो जरूरतमंद हैं हाँ उनके लिए चीजें आगे आने वाले दिनों में हो सकता है परचेज करने में मसला है, खरीदने उनकी में। तो पावर ही खत्म हो जानी है बिल्कुल, ना। जो हमारे काम करने वालों का तबका है, हाँ जो ज़ाहिर मजदूर तबका है, या जो हाँ ज़ाहिर हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने घर में जो मेड्स होती हैं, हाँ ज़ाहिर देखें उन लोगों की, या तो वही वाली बात है कि जो उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं उसमें उनको परचेजिंग मुश्किल होगी। अगर आप तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट आप इस चीज़ से उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर अपना मंथली कोई राशन वगैरह खरीदते हैं, बिल्कुल मंथली ग्रोसरी करते हैं, तो बिल्कुल, आप उसमें से कुछ अपने घर में जो पोर्शन जो है, मुलाजिम हैं, बिल्कुल, काम करने वाले, मेन मेन चीजें वो लोग ज्यादा, उनका आटा ज्यादा होता है। आटा होता है, आटा चावल होता चावल हो है, गए, कोई दो बिल्कुल, चार खुश्क दालें हो दालें गई, होती हैं, कोई घी, बिल्कुल, कोई खुश्क पाँच सौदा सात जो है किलो आप हाँ घी उससे, दे दिया, ऑयल वगैरह, बिल्कुल, चीनी चीनी वगैरह वगैरह। दे दी, पत्ती दे दी, ये मतलब मोटी मोटी चीजें हैं, चार बिल्कुल, पांच ये लेके दी जा सकती जिससे हैं। ये कि एक हाँ यानी कि एक सर्वाइवल हो जिंदगी का, हाँ एक ज़ाहिर खाना पीना चले। बिल्कुल। और तो फलक, हर बिल्कुल, बंदा अगर ये करे ना, बिल्कुल हर बंदा अपने घर में इतना इतना कर लेना, कर ले कि, तो बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों का आगे हिसाब किताब है। हाँ क्योंकि जब इस तरह का कोई डिजास्टर आता है या कोई तबाही अल्लाह की तरफ से कोई आती हाँ है, ऐसी आफात आती हैं, हाँ बिल्कुल। तो उसमें वो हमारे लिए भी इम्तिहान होता है। अगर हम लोग अपने घरों में पुरसकून बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई सैलाब का अल्हम्दुलिल्लाह कोई सूरत हाल नहीं हाँ है, और अल्लाह हम का शुक्र परचेज है। हाँ करके खा भी रहे हैं, खा और भी रहे तो हैं। ये इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है कि हम लोगों को अल्लाह ने महफूज रखा है, तो अब हम अगले के साथ क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे तो हैं। अपनी मदद आपके तहत हर बंदा जिस जिस जगह पे हेल्प करने जा सकता है, या वैसे ही माली मदद कर सकता कर है, सकते या हैं। राशन की सूरत में किसी के घर किसी भी सूरत में। इलाकों में अगर हाँ आप पहुंचा सकते हैं, तो पहुंचा ये दें। जाहिर सी बात है, अब ये हमारा भी टेस्ट है। और कुछ लोग आपके घरों में मांगने भी आते हैं, मांगने क्योंकि आते वो हैं, बेचारे अब इतने मजबूर हो गए हैं कि वो क्या बिल्कुल, करें फिर। बिल्कुल तो ऐसे वो ही है। पहले ही गरीब तो थे, आप, अब जब सारा कुछ उनका बह गया है, तो बिल्कुल, अगर वो मांगने भी आते हैं तो फिर उनको मना ना करें। मना ना करें, हाँ, क्योंकि कुछ इस ना कुछ तरह, हेल्प जरूर करें। क्योंकि इस तरह देने से जाहिर बात है हम अपना आखिरत बिल्कुल देखा सवार जाए रहे हैं। हाँ संवार रहे हैं, वो हाँ संवर रही है। और जाहिर बात है यही चीजें आगे काम आनी है, बिल्कुल। क्योंकि ये दुनिया का माल है, ये दुनिया में रह दुनिया में जाना है, रह जाना है, हाथ का दिया ही आपके काम आना है। आगे काम आएगा। ये वो हाँ काम है जो हम अपने आगे के लिए महफूज कर रहे हैं, महफूज कर रहे और हैं। अल्लाह ताला इसका बहुत अजर और सवाब देता है। हाँ कहीं किसी के रिस्क में कोई कमी नहीं आती किसी को देने से।
سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی بالکل سب کو دیتا ہے. اللہ آج دینے والا. اپنے گھروں میں ہم جتنے بھی لوگ محفوظ ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے. ہاں آمین. تو لیکن جو اس وقت ایک ہمارا ایک ٹیسٹ پیریڈ چل رہا ہے، اس میں ہاں اب ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. بالکل ہر چیز حکومت کے اوپر نہیں ڈال دینی چاہیے کہ جی حکومت ہی سب جگہ جا کے ٹھیک ہے، کرے. وہ بھی دور دراز علاقوں میں کر رہے ہیں لیکن اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور بھی اندرونی بھی ہاں، بیرونی بھی، اور لیکن آپ لوگ بھی جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے بالکل ہم لوگوں کی، بالکل تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کریں، مدد آپ کے تحت خود سے بھی کیونکہ کریں. بالکل ایک انفرادی حیثیت ہونے کے حساب سے، ایک ہاں انسانیت کے حساب سے، بالکل ایک معاشرے میں رہنے کی وجہ سے بالکل ہمارا بھی بہت، جسے کہتے ہیں نا، کچھ فرائض ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں ہاں جو ہم لوگوں نے اپنے طور پہ بھی ڈالنی ہے. جہاں ہاں آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں، آپ اگر سیلابی علاقوں میں نہیں بھی جا سکتے، ہاں تو آپ کے جو قریبی ورکرز ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے طبقے کے ہیں، جن ہاں کے لیے اب اللہ نہ کرے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آگے مہنگائی کی صورتحال سے دو چار ہاں ہونا پڑے گا، اور چیزیں ہونی ہے. بحران آئے گا، اور کافی جس طرح چیزوں کا مطلب بحران آئے گا، ہاں فصلیں جس طرح ختم ہو تباہ گئی، ہوئی ہیں، زمینوں میں پانی بھر گیا ہے، بھر گیا ہے. تو یہ بحران یہ آنا ہی ہے. ایک دم پانی نہیں اترتا، مہینوں لگ جاتے ہیں مہینوں سیلاب لگ کا جاتے پانی ہیں اترنے میں. اور ساری ہاں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے آٹا چاول تو ضرور بالکل. اور مہنگے ہوں کہتے ہیں گے. کہ وہ جس ہاں زمین پہ جب پانی سیلاب کا کھڑا ہوتا ہے نا، تو کتنے عرصے تک وہ زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی، کیونکہ اس کو پورا مکمل طور پہ تھوڑا سا خشک ہونے میں یا اگلی فصل تیار کرنے میں ٹائم لگتا ہے. سالوں لگ جاتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ ایک بہت ہی بھری ہوئی پانی کی بھی جگہ ہو، تو اس میں آپ جو بھی کاشت کریں گے وہ سڑ جائے گی. سڑ جائے گی، اس خراب میں اتنی کوانٹٹی پانی کی زیادہ ہو جمع ہو جاتی ہے ہاں کہ آپ وہ کاشتکاری کے قابل ہی نہیں رہتی نہیں. زمین کافی ٹائم تک کے لیے. تو ایک پھر دم تو کچھ بھی صورتحال ٹھیک نہیں تو پھر ہونی. یہ جو ہم لوگ تو چلو الگ، ہم جیسے لوگ ہم بھی مڈل کلاس ہی ہیں، ہم تو بالکل کر ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. الحمدللہ، الحمدللہ اللہ ظاہری بات ہے. ہاں تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے. ہاں تو جو ہمارے جو ملازمین ہیں بالکل، یا آپ کے ارد گرد جو مطلب چھوٹے چھوٹے محلوں میں ان رہنے کی والے، آپ ضرور ان مدد کی کریں، ضرور مدد کریں. ان کی بائنگ پاور جو ہے نا وہ ختم ہو وہ جانی ہے، ختم ہو جائے. کیونکہ وہ ان کے لیے آٹا خریدنا ہی مشکل ہو بالکل. جانا ہے. یہ آٹا، چاول، ہاں چینی، اور یہ پتی وغیرہ اور خشک دالیں، ہاں یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور جس حد تک آپ لوگ لے کے دے سکتے ہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنی. بارشوں میں بھی ہاں غلط، یہ غریب لوگوں کے جو کچے گھر ہوتے ہیں، بالکل چھتیں صحیح نہیں ہوتی، تو بالکل ایسے پانی ہی. میرے پاس بھی ایک دو دفعہ آئی ہے کہ چھت ٹپک گئی، آٹا بھی گیلا ہو آٹا گیا خراب ہو راشن کا. گیا، بالکل تو ایسے پھر ہی ہے. ایسے لوگوں کی بھی ہیلپ کرنا بالکل ایسے ہی ہے. ضروری ہے. دیکھیں نا، لوگوں نے سال سال کے لیے اپنی کنک پریزرو کر رکھی کے رکھی ہوتی ہوئی ہے، تھی، وہ ہاں سیلابوں میں ساری بہہ گئی. ساری بہہ گئی. تو یہ ہے کہ بڑی مشکل صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہاں پاکستان کو اس بحران کی کیفیت سے نکالے آمین اور ثم اپنا آمین. رحم کرے سب کے اوپر. جن آمین کی تو ثم ظاہر آمین. مالی نقصان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ مدد کرنے باقی والا ہے. جانی ہاں نقصان اللہ جن کے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صبر دے. صبر دے. تو اللہ تعالیٰ آگے پاکستان کو محفوظ رکھے. آمین. تو ہم نے کہا یہ ہم باتیں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہاں تھے، تو ہم نے میں کہا کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. شیئر کرتے ہیں. تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لے کے آپ کے پاس آتے رہیں گے. تب تک کے لیے فلک اور ستارہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.